Dobar dan majstori, dobrodošli u Zonu alata, ja sam Gagi. Danas ćemo u saradnji sa firmom Poljobit, odnosno njihovim sajtom www.prodaja-alata.rs da uradimo recenziju Ryobijevog elektropneumatskog čekića, odnosno Hammer bušilice za beton. Radi se o modelu RSDS 18X-0, ovo -0 znači da dolazi bez baterija i punjača. Ono što se odmah da primetiti da jako podsjeća na Milwaukeejev alat, tako da vidjet ćemo da li samo s polja podsjeća na Milwaukeeja ili ima to srce Milwaukeejevo s obzirom da dolazi iz iste fabrike, odnosno iz TTI grupacije. Ono što je bitno još da vam kažem da pripada HP porodici, ovo im je serija High Performance alat, znači alati visokih performansi, opremljena je brushless motorom, dolazi sa 3 godine garancije, a sad ćemo dalje krenuti sa testiranjem. Uživajte! Ova mašina pripada OnePlus porodici alata, što znači da preko 300 alata koristi isti baterijski sistem od Ryobija. Od nekih osnovnih specifikacija možemo vidjeti da je energija udara 2,5 džula, od 0 do 1400 obrtaja u minuti, od 0 do 5000 udara u minuti, koristi SDS Plus alat i ima LED svetlo. Na poleđini kutije možemo vidjeti da sa baterijom od 5 Ah može izbušiti 164 rupe 6 mm puta 40 mm dubine, maksimalni prečnik bušenja betona 26 mm, u gvožđu 13 mm i u drvetu 30 mm. Uz mašinu nam dolazi samo uputstvo za upotrebu, to pročitajte, sačuvajte, klasika. Ovdje možete vidjeti da dolazi mašina sa već namontiranom bočnom ručkom i graničnikom dubine. Graničnik dubine je izrađen od metala. Podešava se pritiskom na ovaj ovdje taster, vrlo je jednostavno, tako da nema šta, zabravi ga i to je ok, tu nema nikakvih problema. Dalje, ovdje što možemo vidjeti je prihvat napred za SDS Plus burgije, on je mali, simpatičan, lepo izveden. Ono što možemo vidjeti da je alat prilično kompaktan, tako da bit će prilazan u raznim situacijama. Ovdje na prednjem delu nam je smešten selektor režima rada. Ovdje imamo 4 položaja. Prvi položaj nam je štemovanje, drugi položaj je pozicija dleta, treći položaj je udarno bušenje, odnosno bušenje uz upotrebu čekića i četvrti položaj nam je samo bušenje. Selektor je dobro izrađen, sviđa mi se što je ovaj taster postavljen ovdje bočno, mnogo zgodnije nego kada ga postave ovdje čeono. Zato što kada pritiskate ovo, mnogo je zgodnije pritisnuti ovako nego se nešto dovijati, pritiskati odozgo, tako da ovo je svakako dobro rješenje. I ono što hoću da primetite da je dovoljno samo na kratko da pritisnete taster dok ga ne izbacite iz te pozicije. Nakon toga kada okrenete na sljedeću poziciju on će automatski se zabraviti u sljedećoj poziciji. Znači ne morate da ga držite konstantno pritisnutim, već samo u trenutku kada treba da oslobodite. Tako da je to skroz ok rješenje. Dalje kada idemo prema ručki, ovdje šta možemo vidjeti? Možemo vidjeti ovaj sistem koji je antivibracioni. Tu je zapravo jedna guma smeštena, ispod se nalazi opruga i antivibracioni sistem treba da smanji nivo vibracija koji će biti prenet na korisnika, što je svakako pohvalno. Ovdje nam je smeštena ergonomski oblikovana ručka. Meni lično se dopada kako izgleda i kako leži u ruci. Vidite ovdje kako ima ovaj zubić, znači tu lepo ulegne u ruku i prekidač je baš na finom mestu. Iznad toga nam je smeštan selektor za promjenu smjera obrtaja kao i blokadu uključivanja. To je isto ok, jasno je definisan. Ručka je cela gumirana i ispod toga nam je smeštena baterija, odnosno ležište za bateriju. Baterije su standardne Ryobijeve ubodne. Ovdje možemo vidjeti da su smešteni ventilacioni otvori za hlađenje motora, tako da povremeno to tokom korišćenja uzmite i izduvajte kompresorom. Baterije se jednostavno postavljaju u alat i to je to. Ovdje na ovoj strani generalno nemamo ništa, izuzev deklaracije na kojoj piše da je alat proizveden u Vijetnamu, a sa zadnje strane bušilice ovdje imamo ostavljeno mjesto
gdje možemo provući traku ukoliko se radi na visini, da može da se zaveže mašina za pojas. Sa gornje strane mašine, izuzev oznake OnePlus HP brushless i ovih ventilacijnih otvora, generalno nemamo ništa. I ono što je dobro, što je jako mala razlika između kućišta i samog futera, tako da mislim da će mašina biti solidno prilazna. Promjena položaja bočne ručke je prilično jednostavna, na uvrtanje se to sve odvija. Znači, odvrnete, okrenete na poziciju koja vam odgovara. Ona ovdje ima i žljebove u koje uleže, tako da gdje god je okrenete, u principu nakon toga zategnete i to će sve biti kako treba. Standardno, veoma prosto rješenje, a u principu i najbolje rješenje po meni. Da izmerimo i nivo buke koji ova mašina proizvodi, to ćemo proći po režimima rada. Znači, idemo prvo čekić, posle bušenja sa čekićem i samo bušenje. Štemovanje. Bušenje uz upotrebu čekića. Bušenje. Da izmerimo i maksimalni broj obrtaja u bušenju bez upotrebe čekića. Broj obrtaja uz upotrebu čekića. Što se tiče postavljanja burgije, SDS Plus prihvat, znači samo poravnate kanale, gurnete burgiju unutra, to je to. Vađenje burgije, povučete oblogu i izvadite burgiju. Ono što je dobro, što prilično dobro zaptiva burgiju, tako da prašina neće ulaziti, a i sam oblik će odvoditi prašinu u vertikalnom bušenju, da može da spada sa bušilice. Evo ovdje imam jedan novi punjač, u pitanju je brzi punjač, kaže Super Fast Charger, puni sa strujom od 5 ampera, tako da bateriju od 5 amper sati napuni za sat vremena, što znači brzo ste spremni ponovo za rad. Što se tiče reznih alata, odnosno burgija, špica i dleta, koristit ću bladeove. Evo nas, krećemo sa testom. Idemo od najtanjih burgija ka debljim, armirani beton, da vidimo kako se ponaša ova mašinica. Ajmo nešto malo jače, 14-tica, da vidimo, a probijemo ploču dole skroz do kraja, da vidimo kako će se tu ponašati. I to nije nikakav problem, jedino što ova burgija je kriva, da li sam je ja iskrivio ili je fabrički kriva, to već ne znam.
Vidjeli smo da je dobra u bušenju, da vidimo sada kakva je u štemovanju. Lepo ovo radi, ljudi. Ovo za električarske poslove sasvim ok, funkcioniše. Sad ćemo da stavimo i šire dleto da vidimo, da joj otežamo još malo, da vidimo kako će radi. Lepo se mašinica bori sa ovim, ja da vam kažem. Evo vidite, ima tu dosta i krupnog kamenja koje svakome prave problem, jel tako, u radu. Međutim, gledajući ovo ovde, sasvim je to ok za 2,5 džula. Da izvalimo ovaj stubić odavde, da vidimo kako ide. Da vidimo i temperature. Šta kaže? Ovaj ovde deo 52 stepena sam uspeo da naguram. Motorni deo ništa, to 30 stepeni. Da vidimo dole bateriju. Baterija 28,5 stepeni. Znači ništa. Da vidimo i baterija u kakvom je stanju. Jedna crta. Znači gotovo celu bateriju sam ispraznio u ovom poslu sa što smo radili. Hajde da vidimo kako mašina radi u drvetu malo. Uspeli smo aktiviramo sigurnosno kvačilo. Što je odlično, znači mašina posjeduje kvačilo koje će onemogućiti da se povredite ako vam burgija zaglavi, bez obzira da li je to drvo, beton ili bilo šta drugo. Kao kroz puter, ljudi, ne osjeti apsolutno ništa. Self cut speed 35 mm, da vidimo kako s njom buši.
Evo ga, kvačilo se aktiviralo. Ali na samom kraju dole. Evo malo i metal da probamo 2 mm zid kutije. Ovo je ja zezam na prekidaču, zaustavljam je, zaustavlja se bušilica da bih video dokle sam došao da ne protrčim dole, da ne udarim u drugi zid profila. I idemo sa blade jelkicom, ona će moći da izbuši dok ne udari dole u ovaj donji profil, to je nekih 20 mm eventualno, tako da dotle ćemo ići da vidimo kako se ponaša. To je to dokle smo mogli izbušiti. I to je, znači krenula je 22 da hvata. I evo majstori moji, možemo napravimo i zaključak vezano za ovog Ryobija. High Performance stvarno daje visoke performanse i jako dobre rezultate. Vidjeli ste šta smo radili od betona preko drveta do čelika. Svuda se mašina ponašala jako lepo. Što se tiče betona, ona ima tih 2,5 džula. Po meni to nisu mašine koje su predviđene za neka velika štemovanja, nešto malo da se oštemuje, to je sasvim ok. One su više namenjene da budu jako dobre i izdržljive tiplerice. Znači, kada imate, a tiplujete, a bušite gomilu rupa, to su mašine za to da vam ne opterete mnogo ruke, a da završe svaki posao za koji su predviđene. Možete vidjeti i da ovaj ovdje deo, da ovaj oblik podsjeća zaista na Milwaukee, ja verujem da je tu unutra, što kaže srce Milwaukeevo, ne da se ona žilava je onako prilično i ljuto agresivna, što mi se jako dopada. Vidjeli ste blade alate smo koristili rezne, sve je bilo u redu izuzev ove 14-ice koja je blago kriva. Sad šta sa tim što je blago kriva? Pa ništa, u transportu se desilo, neko je nešto spustio na nju dok je bila u ovom položaju i iskrivi se burgija, bože moj, dešava se, ali vidjeli ste i sa krivom burgijom sam uspeo da izbušim tih 14 mm u ploči debeloj 12 cm betonskoj. Nisam bušio direktno kamen, zbog čega? Zbog toga što vidjeli ste ko je obratio pažnju prilikom štemovanja da je ona betonska ploča puna krupnog šljunka. Znači ima ovakvih komada kamena unutra, tako da potkačili smo mi tu i kamen i razbili ga i izbušili i šta god već, tako da verujem da i u kamenu, ukoliko se radi, da nema apsolutno nikakvih problema sa ovom mašinom. Ono što je dobro, što kada postavite na položaj za štemovanje i kada postavite štemajz pod određenim uglom, šta god da mu radite, on neće izaći iz tog ugla, znači neće se pomeriti na drugu stranu, što je jako bitno kod štemovanja, jer ima nekih mašina kod kojih postavite štemajz pa krenete a radite, a on se okreće u jednu stranu pa vas zeza. Ovo znači nema problema nikakvih, to radi sve kako treba. Što se tiče drveta, isto sa normalnim burgijama bušenje bez problema, leptir burgije također bez problema. Vidjeli ste kojom brzinom otvori 35 mm rupu sa Forstnerom, tako da tu nema zezanja, nema šale, ok je sve. Ono što je svakoj bušilici mukotrpno je ova burgija koja sama sebe uvlači i to pravi otpor nenormalan, ili će je zaustaviti ili nešto, ali s obzirom da je to nije primarna namena, ova bušilica se fenomenalno pokazala sa ovih 35 mm. Zaustavi ga kvačilo. Kvačilo, nemojte da zaboravite, da bi se aktiviralo morate da držite ovu ovdje bočnu ručku.
Ako ne držite bočnu ručku, vi nećete moći većinom u zglobu da napravite dovoljan otpor da se kvačilo aktivira, samim tim neće moći da vas zaštiti od neke nezgode uvrtanja zgloba, da vas udari bušilica u bradu, u lice ili šta god već, što se dešava, jednostavno takav je posao, bože moj. Znači, ali ako držite ovu bočnu ručku, aktivirat će se kvačilo, krenut će da preskače krr, znači i zaštitit će vas samim tim. Što se tiče bušenja metala, tu nema šta. Ovo smo sve sa lakoćom izbušili. Burgije, ove Bladeove kobaltne su dobre, sviđa mi se kako rade, tako da tu zaista nije bilo nikakvih problema. Sve ovo što sam radio sam sa baterijom od 6 amper sati i ona se dobro pokazala u celoj priči. Ono što meni ovdje smeta jedino kod ove mašine, kako je koncipirana zajedno sa baterijom, znači nezgodno je da se vidi stanje napunjenosti baterije, jer ono je smešteno evo ovdje dole ispod. Evo vidite gdje. I sad malo sa rukavicama je nezgodno pritisnuti da se vidi stanje napunjenosti, tako da eto to sam našao kao neku zamerku na ovoj mašini. Ostalo sve, generalno jako me lepo slušalo, sviđa mi se odziv prekidača, jako je precizan, fin je. To mogu ja vam pričam o tome do sutra, ali to ćete osjetiti tek kada uzmete mašinu u ruke, vidjet ćete da je zaista odrađen kako treba. Znači, slušajte i mašinu kako lepo radi. Znači, možete iskontrolišete sve da lepo započnete bušenje rupe bez ikakvog trzanja, bez ikakvih poteškoća sa te strane. Ove mašine, inače, kao i ostali Aku alati, najbolje performanse ostvaruju sa baterijama veće kapaciteta jer su izlazne struje veće, pa samim tim dođu do izražaja sve performanse tih brushless motora koji koriste zaista svu tu struju koju imaju na raspolaganju. Tokom testiranja ja sam ispraznio tehnički jednu ovu bateriju od 6 amper sati, napunio sam je opet i završio dalje test sa tim. Što se tiče nošenja na teren, tu nosio sam ovaj mali punjač ako mi zatreba, znači i sa njim sam jednom napunio tu bateriju. On je mnogo zgodan, ne zauzima mnogo mesta u torbi i skroz je super, a za neke radioničke uslove ili ukoliko će se puno raditi, ovi punjači brzi su svakako jedan veliki plus u celoj toj priči. Što se tiče ovih alata koje smo koristili u testu, njih možete naći kod firme Poljobit. Oni su uvoznici i za Ryobi i za razne brendove, za ceo Topex program, za Bihui, za keramičarske alate, znači jako mnogo proizvoda ljudi uvoze. Imate njihov sajt www.prodaja-alata.rs pa možete pogledati šta vas interesuje, znači imaju baš onako interesantan asortiman, pogotovo za keramičare i naravno za Ryobi. Što kaže, eto konačno smo i dočekali da imamo nekog ozbiljnog uvoznika za Ryobi mašine u Srbiji. Ako vam se svideo video, udarite like, ako se niste prijavili na kanal, prijavite se na kanal, a mi se vidimo u nekoj sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav od vašeg Agija. Ćao!